Assalamu alaikum students. Welcome to Punjab Public School. Hope you all are fine and enjoying your holidays and spend some time in your studies as well. Now we shall start our third lecture of Islamiyat second term. Open book page number 96, chapter number 24, Hazrat Isa alayhi salam. अल्लाह ताला ने दुनिया में अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, झूठ और सच में तमीज़ करने के लिए अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला जारी किया जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला ने इन अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए भटकी हुई इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाया। इन्हीं अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से एक हस्ती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबन 571 साल पहले पैदा हुए। पैदाइश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सूबा यहूदिया के कस्बा बैतुल लहम में हुई। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह ताला के हुक्म से बग़ैर बाप के हुई। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी ज़माना में कोई नबी और रसूल मबूस नहीं हुए। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर कुरान मजीद की 14 सूरतों में ईसा मसीह और इब्ने मरियम कलमा और रूह के नामों से आया है। मसीह आप अलैहिस्सलाम का लक़ब था और ईसा असल नाम है। दावत व तबलीग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने करीबन 30 साल की उम्र में नबी की हैसियत से दावत व तबलीग का आगाज़ कर दिया और उन्हें बहुत थोड़ा अरसा करीबन 3 साल दावत व तबलीग के लिए मिला। बनी इसराइल के लोग हर किस्म के इनफरादी और इज्तमाई गुनाहों में मुब्तला थे। इनमें दीनी बेज़ारी की इंतहा यहाँ तक हो चुकी थी कि अल्लाह ताला के पैगम्बरों को सफ़ाकाना तरीके से शहीद करने में भी तामल ना करते थे। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत के अलमनाक वाक़यात भी इन्हीं के हाथों पेश आए। जैसा कि आम कायदा है कि अम्बिया के पैगाम की तरफ सबसे पहले कमज़ोर और गरीब ही मतवज्जा हुआ करते हैं, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर भी शुरू में जो लोग ईमान लाए वो दरिया के किनारे काम करने वाले माही गिर, धोबी और मज़दूर ही थे। कुरान मजीद में इन लोगों को हवारी के नाम से याद किया गया है। हवारी का मानी है दोस्त। मोजज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी एक मोजज़ा है कि अल्लाह ताला की कुदरत से बग़ैर बाप के हुई। आप अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ऐसी उम्र में कलाम किया जिस उम्र में बच्चे बोलने के काबिल नहीं होते और अपनी माँ की पाक दामनी साबित कर दी। आप अलैहिस्सलाम कस्बों, गलियों और बाज़ारों में जगह जगह फिर कर लोगों को हक़ की तरफ बुलाते और कौम की रुसवाई को ज़ाहिर करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़ात अता किए। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे सामने परिंदे की सूरत का एक मुजस्मा बनाता हूँ और इसमें फूंक मारता हूँ। वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को ज़िंदा करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में ज़ख़ीरा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है कि अगर तुम ईमान लाने वाले हो। इस ज़माना में जिन बीमारों को माहिर यूनानी तबीब ला इलाज करार देते चुके थे उन्हें भी आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद कर दिया। पैदाइशी गूंगे बोलने लगते। आप अलैहिस्सलाम झीलों और दरियाओं को पैदल चलकर अबूर कर लेते। नाउ लुक ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 98। आसमान पर जिंदा उठाया जाना। दावत व तबलीग के काम में बराबर रुकावटें पैदा करने के बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद
روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے یہودی گھبرا گئے۔ انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی حکومت اور اجارہ داری ختم کر دیں گے۔ آخر انہوں نے سازشیں شروع کر دیں اور یہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انقلاب پسند نوجوان ہے جو ملک میں فساد برپا کر کے حکومت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ گورنر نے خود کوئی فیصلہ دینے کی بجائے یہودی علماء سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ کر اطمینان دلایا کہ محاصرہ کے باوجود دشمن تم کو قتل نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا۔ آپ علیہ السلام کے ماننے والے چن چن کر یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں۔ بالخصوص انجیل یوحنا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق واضح بشارت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور دنیا کی سرداری بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے۔ Now look on the exercise of this chapter. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور قرآن مجید میں ذکر کردہ ناموں کے بارے میں لکھیں۔ شارٹ 1۔ فرسٹ کوشچن کا آنسر دیکھیں۔ آپ علیہ السلام۔ تھرڈ لائن، آپ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی۔ نیکسٹ اسٹارٹ کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید کی 14 صورتوں، یہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ عیسیٰ اصل نام ہے۔ شارٹ 1۔ نیکسٹ شارٹ 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں۔ ناؤ لک آن دا پیج نمبر 97۔ شارٹ 2 کا آنسر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت معجزات عطا کیے۔ فرسٹ لائن یہ۔ سیکنڈ، میں کو کٹ کر کے آپ لکھنا ہے۔ کر دیتا کی جگہ کر دیتے اور کرتا ہوں کی جگہ یہاں پہ بھی کر دیتے کر دینا ہے۔ یہ ایک پوری لائن ایڈ ہوگی۔ آپ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو زندہ کر دیتے، یہاں تک۔ نیکسٹ، پیدائشی گونگے بولنے لگتے، آپ جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے۔ یہ 3 لائنز ٹوٹل اس شارٹ 2 میں ایڈ ہوں گی۔ نیکسٹ شارٹ 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے رویے کی تفصیل بیان کریں۔ اٹس اے لانگ کوشچن۔ پیج نمبر 98۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد، یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس کا اینڈ ہوگا یہ بلیک پین سے لگا ہوا نشان، قابض ہونا چاہتا ہے، یہاں تک۔ یہ جو مڈ میں 4 لکھا ہوا یہ نشان ہے، یہ آپ کا کسی بھی کوشچن کا آنسر نہیں ہے، بس آپ نے لانگ کوشچن یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہ قابض ہونا چاہتا ہے یہاں تک ختم کریں گے۔ نیکسٹ شارٹ 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہود نے کس طرح مقدمہ قائم کر کے فیصلہ حاصل کیا۔ اسی کوشچن میں اس کا آنسر لکھیں گے ہم، مطلب کوشچن میں سے ہی نکالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یہود نے سازشیں کیں، اس کے اوپر ہی آپ نے لکھنا ہے جیسے آپ کی نوٹ بک پہ لکھوایا گیا ہے۔ سازشیں کیں اور جھوٹا مقدمہ قائم کر کے فیصلہ حاصل کر لیا، یہ آپ کا آنسر ہوگا۔ آپ نے ان ورڈز کو اس آنسر میں ایڈ کر دینا ہے تو آپ کا آنسر بن جائے گا۔ حضرت محمد، لک آن دا لاسٹ کوشچن، شارٹ 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کن الفاظ میں دی؟
लुक ऑन द बुक पेज नंबर 98, लास्ट पैराग्राफ। हज़रत ईसा ने नबी करीम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फरमा दिया, फिर यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट फिर लास्ट लाइन जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, एंड होगा इसका आंसर दी गई है। ये आपका शॉर्ट 4 है। टोटल आपके 4 शॉर्ट हैं और 1 लॉन्ग है। नेक्स्ट खाली जगह पुर करें। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है बाप, सेकंड का है रसूल, थर्ड का है 30, फोर्थ वन मसीह, फिफ्थ दोस्त और सिक्स्थ में 14। लुक ऑन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। फर्स्ट का आंसर है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, सेकंड 33 बर्स यहूदियों को 30 साल की उम्र में, और लास्ट वन है दोस्त। लुक ऑन द टुडेज डायरी इस्लामियात चैप्टर नंबर 24, शॉर्ट क्वेश्चन 1 to 4, लॉन्ग क्वेश्चन 1 लर्न विद एक्सरसाइज। आज का काम आपने अच्छे से याद करना है और ज़ुबानी लिखना भी है। स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ।